जयिमं मैत्रोवाच इत्युपस्थीयमानस्तैर्मुनिभिर्ब्रह्मादिभिः सलिले स्वखुरा प्रजापति कश्यपवाच अप्रायत्वां नियत्यादात्मनस्ते दोषान्मौर्हृकितादनः मन्निदेशातिचारेण देवानां सातिहेलनात् भविष्यतस्त्वा भद्रा बभद्रे जाठराधमो लोकान् सपालास्त्रिश्चण्डे मुहुराक्रन्दयिष्यत प्रणीनां हन्यमानानां दीनानां कृतागशं स्त्रीणां निगृह्यमाणानां कपिदेशं महामव तदा विश्वशराकृतो भगवान् लोकभावना अनिश्यत्यवतिर्यासो यथाद्रेण शतपर्वद्रिगतिर्वाच वदं भगवतं साक्षात् सूतापोदारवायुना आशसे पुत्रैर्मह्यं सकृद्धाद ब्राह्मणादिविभो ब्रह्मदण्डदग्धस्य न भूतर्भयदस्य च नरकास्तानुगृह्णन्ति यां यां योनिवशं गतः काश्यपवाच कृतशोकानुतापेन सद्य प्रत्यपमर्शनात् भगवतिर्माना च बहवे मय्यभिचाच पुत्रसेवेतु पुत्राणां भवितैक सदामते गाशन्ति यद्यश शुद्धं भगवद्यस्य सा समं योगैरहमेव दुर्बणं भविष्यन्ति साधव निर्वैरादिभिरात्मानं यच्छिलमनुवर्तितं यत्प्रसादादिदं विश्वं प्रसिद्धति यदात्मकं स्वस्त्रिग् भगवान् यस्य तुष्यते नन्ययादृशा सवै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठ प्रवृद्धभक्त्या भाविताशये निवेश्य वैकुण्ठमिमं विहास्यति अलम्पटः शीलधरो गुणाकरो हृष्टः प्रवृद्ध्या व्यथितो दुःखितेषु अभूतशत्रुर्जगतः शोकहर्ताम् हर्ता नैदादिकं तापमिवोडुराज अन्तर्बहिष्यामलभंसनेत्रं स्वपुरस्वेच्छानुगृहीतरूपं पौत्रस्तव श्रील लनाललामं द्रष्टा स्फुरतकुण्डलमण्डिताननं मैत्रोवाच श्रुत्वा भागवतं पौत्रं ममोदतं दितिर्भृशं पुत्रयुषपदं कृष्णाद् विदित्वा सिन्मात्मना हरये नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्णचंद्र भगवान को, भागवत भगवान को मैत्रेय उवाच प्राजापत्यं तु तत्तेज परतेजोहनं दिति ददार वर्षाणि शतं शङ्खमानसुरारतनात् लोके तेन हता लोके लोकपालहत च स निवेदयेन विश्वसृजे ध्यान्तव्यतिकरं दिशां देवावचो तमेतद्विभो वेथं संविघ्न यद्वयं वृषं न ह्यवक्तं भगवता कालेन स्पृष्टवर्त्मना देवदेव जगद्धातर लोकनाथ शिखामणे परेषां त्वं भूतानामवश्यभाववित् नमो विज्ञानवीर्याय मायेदमुपेषु गृहीत गुणभेदाय नमस्ते भक्तयोनये ये त्वानन्येव भावेन भावयन्त्यात्मभावना आत्मनि प्रतिभवनं परम सदसदात्मकं तेषां सुपक्वयोगानां जितश्वासेन्द्रियात्मना लब्धयोस्मात् प्रसादानं न कुतश्चित् पराभव यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्ते यन्त्रिता हरन्ति बलमाय यत्तास्तस्मै मुख्याय ते नमः सत्त्वं विदत्त भौमस्तमसः लुब्धकर्मणाम् अदभ्रदया दृष्टा आपन्नार नः शिक्षितम् एष देव दितिर्गर्भ ओजकाशपमनिदितं दिशस्तिमिरयन् सर्वा वर्धतेऽग्निरिवैदेशि मैत्रोवाच सह भुज पारिजातं गन्धर्षिते तुलसिकाभ रणेन तस्या यस्मिस्तपः सुमनसो बहुमानयन्ति यस्सङ्कुलं हरिपदानति मात्रदृष्टैर्वैद्वर्यमारकत हेम मयूरभिमानयशां बृहत्कटितटास्मितशोभिमुख्य कृष्णात्मनां न रजः आदधुरुतस्मयाद्धे श्रीरूपिणीं कुणयति चरणारविन्दं लीलाम्बुजयेन हरिसदमणिमुक्तदोष संलक्षते स्फटिककुड्य उपेतहिम्नि सम्मार्जतीव यदनुग्रहेणेन्यत्नः वापीषु विद्रुमतटपा स्वमलामृताप्सु प्रस्यसितो निजवने तुलसीभिरीशम् अभ्यर्षति स्वलकमुन्न समीक्ष्य वक्त्रमुच्छेषितं भगवतेत्यमताङ्ग यच्छि यन्नः व्रजन्त्यघविधो रचनानुवादा शृण्वन्ति यन्न विषया कुकथामतगिने यास्तु श्रुता
हतभागैरन्विरात्मसाराय स्तास्तान् क्षिपत्य शरणेषु तमश्रुवन्त यभ्यर्थितामपि च निकृतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तन्विषयं स्वधर्म यत्र नाराधनं भगवत वितरण्यमविश्य सम्मोहितं विततया बतमायाति यच व्रजन्ते निमिषा मृषभानुवृत्य दूरे मयाहुपरिणः स्पृहणि शिला वरदुर्मितसु यश कथनानुरागा वैक्लव्यबाष्पकलया पुलकितकृताङ्गा तद्वृश्य गुरुपति घृतं भुवनैकवन्द्य दिव्यं विचित्रविबुधाग्र्य विमानशोचि आपुः परामुद मुदमपूर्वमुपेत्य योगमायाबलेन मुनयस्ततथो विगुण्ठं तस्मिन्नतीत्य मुनयः षड्सज्जमाना कथा समान वयमसा बथ सप्तमायां देवावचक्षत गृहीत गतो प्रार्घ्य केयूरकुण्डलकिरीट विटङ्कवेशो मत्तद्विरेफना मालिकया निवीतो विन्यस्तयासित चतुष्टय बाहुमध्ये वक्त्रं भ्रुवा कुटिलया स्फुट निर्गमाभ्य रक्ते क्षणेन च वामनाग्रभशं ददार द्वार्ये तयोर्निविशु मिषतोरपृष्ट्वा पूर्वा यथा पुरट वज्रकटपाटिकायाः सर्वत्र ते विस्मया मुनयो स्पृदृष्टा ये संचरन्त्य विगता विशङ्का तान् वीक्ष्य वातरनुरसना चतुरः कुमारान् वृद्धान् दशार्धवयसो विदितात्मतत्त्वान् वेत्रेण चास्खलयता मतदर्हणास्तौ तेजो विहास भगवद्प्रतिकूलशीलौ ताभ्यां मिषत स्वनिमिषेषु निषिध्यमान स्वरः ताम् तमाह्यभिहरे प्रतिहारवाभ्याम् ओजो सुहृतमदिदृक्षित भंग ईषत् कामानुजेन सहसात् उपप्लुताक्ष मुनयोचु को वामि हैन्य भगवत्य परिचयोच्चैस्तद्धर्मिणा निवसतां विषमस्वभाव तस्मिन् प्रशान्त पुरुषे गतिविग्रहे त्वां को वात्मवत् कुहुकयो परिशङ्कनीय नह्यन्तरं भगवती यः समस्तकुक्ष्यावात्मानमात्मनि नभो नवशिवधीरा पश्यन्ति यत्र युवयो सुरलिङ्गदीनो लिङ्गिनो किं व्युत्पादितं ह्युदर यदि वयं यतोस्य तदवाममुष्य परमस्य विकुण्ठवर्तु कर्तु प्रकृष्टमिह धीमहि मन्दधीम्यं लोकानि तो व्रजत मन्तरभावदृष्टा पापीय शस्त्रय इमे रिपवोऽसि यत्र तेषामिति हरितमुववावधीर्य घोरं तं ब्रह्मदण्ड मनिवारणमस्त्रभोगै सद्यो हरेरनुचरावचरं विवस्त्यत् पातग्रहाभवतस्त्वं मतिकातरेण भूयादगोनि भगवद्धीर कारिदण्डो यो नो हरेतसुरहेलनमप्यशेषम् अवोनुतापकलत्रय भगवत् स्मृतिघ्नो मोहो भवेदिहतु नो व्रजतोरधोध एवं तदैव भगवान् अरविन्दनाभ स्वानं विबुध्य सदति क्रममार्यहेद्य तस्मिन् येजु परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणविचरणौ चलयन् सहस्रे तं त्वागतं प्रतिहृतौ पैकं स्वपुं मे स्ते चक्षताक्ष विषयं स्वसुषमादिभाव्यं हंसस्त्रियोर्व्यजनयो शिववायुलोल श्रुव्रातपत्र शशिकेसर शीकराम्बं कृष्णप्रसादसुमुखं स्पृहणि यधाम स्नेहावलोकलया हृदि संस्मृतं सन्तं श्यामे वृथापुरशिशोभितया श्रियार्श्वचूडामणि शुभगयन्तमिवात्मधिष्णं पीतां सुखे पृथुनितं विनि विस्फुरन्त्यां काञ्चालि भीर्विरुतया वनमालया च बल्गो प्रकोष्ठबलयं विनता सुतांशे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जं वेतुक्षिपन्मकरकुण्डलमण्डनार्हं काण्डस्थलोन्न सुमुखं मणिमत किरीटं दौर्दण्डषण्ड विवरे हरता परार्घ्यहारेण कन्दरकतेन च कौस्तुभेन अत्रोपवसृष्टमिति चोत्स्मितमिन्दिराया स्वानां धिया विरचितं बहुषष्टिवाड्यं मह्यं भवस्य भवता च भजन्तमङ्गं निर्मुरीक्ष नवेतृप्तदृशो मुदाकै तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द किञ्जल्कमिश्रित तुलसी मकरन्दवायु अन्तर्गत स्वविरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरुजुषामपि चैतन्व
ते वामुष्य वदनाशितपद्मकोशमद्वीक्ष्य सुन्दरतरा धरमुकुन्दहासं लब्धासि शम्भुनरवेक्ष्य तदीयमङ्घ्रि द्वन्द्वं नखारुण मणिश्रयणां निदद्यु पुंसा गतिं मृगयतामिह योगमार्गे ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिराम पौष्णं वपुरं दर्शयानमनन्यसिद्धैरोपा रत्वत्तिकै समगृणन् युतमष्टभोगै कुमारौचो यन्तरहितो हृदि गतोऽपि दुरात्मना त्वं शुद्धैव नो नयनमूलमनन्तराद् यर्हेव कर्णविवरेण गुहां गतो न पित्रानुवर्णितरः भवदुद्भवेन तं त्वां विदाम भगवान् परमात्मतत्त्वं सत्त्वेन सम्प्रति रतिं रचयन्तमेष यत्ते नुताप विदितैर्दृढभक्तियोगैरुद्ग्रन्थयो हृदि विदुर्मुनयो विराग नात्यन्तिकं विगडय्य त्वपि ते प्रसादं किमन्य दर्पितभयं भ्रुव उन्नयैस्ते तेङ्गं त्वदङ्ग्रशिरणा भवतकथाया कीर्तन्यतीर्थं यशसा कुशलारसज्ञ कामं भवः स्ववृजिनैर्निरयेषु नस्ताच्चेतोल्लि बध्यति नुते पदयोरमित वाचस्स नस्तुल शिवद्यति तेऽङ्घ्रिशोभा पुर्यतते गुणगणैर्यदि कर्णरेन्द्र प्रादुष्कर्थ यदिदं बुरुहुतरुतं रूपं तेनेश निवृत्तिमवापुरलं दृशो न तस्मादिदं भगवते नमः यद्विदेम येनात्मनां दुर्दयो भगवान् प्रतीत। हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्णचंद्र भगवान को, भागवत भगवान को, नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेव। एकैछिन मैले पढ्दै पर्दैन कार्यक्रम अर्कै हुन्छ हाम्रै परम्परा तर हामीसँग मिल्दैन समस्या त्यही छ। चिन्जान्छ हाम्रो राम्रै सम्बन्ध राम्रो मार्केटले रामकोट पढेको शोमाय च रुद्राय स्थामराय चरुणाय च संगवे च सुताय च उग्राय च भीमाय च उग्रवद दुर्वदाय च आंध्रचानीय च क्षुद्राय च नमस्काराय नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः पार्जाय च वार्जाय च नमः प्रणाय च त्रणाय च नमः तीर्थ्याय च कुल्याय च नमः शाप्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च पत्याय च नमः कीकुशिलाय च क्षणाय च नमः कमरदिने च लुस्ताय च नमः हिरण्याय च पत्याय च नमः वाद्राय च गोष्ठाय च नमः स्तंभाय च गिरजाय च नमः हृदयाय च नमः विख्याय च नमः काट्याय च गोहरिष्ठाय च नमः शुष्काय च हत्याय च नमः पागुं सर्पाय च रस्याय च नमः रूपाय च लोपाय च नमः रूपाय च सर्पाय च नमः प्राणाय च प्राणस्ताय च नमः विमानाय च विघ्नित माकिले च विदते च नमः इखुकृतो रणकर्तो नमो नमो वाह किरीकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विचुनतेभ्यो नमो क्षुणत्केभ्यो नमः आनिर्तेभ्यः द्रापे अंधस्पते दरिद्रनीललोहितः सप्रदानामेकापसूनामाभिर्मारो मोचनः किञ्चनामुत्तमानप्रायतसेकवर्धिनक्षयद्वैराय प्रवरामय मतीः तथा समस्तद्विपदे सञ्चतुष्पदेव सुष्टङ्ग्रामे अस्मिन् ननातुरं मा जाते रुद्र शिवतनोः शिव विश्वाहा रेखति शिवा रुद्रस्य भेखजितया नो मृडजीवसे परिहिनो रुद्रस्य हेतृप्रणोत्परतेकसिद्धर्मत्रिकायोः अवस्त्रं गपस्तनकमेडुस्तकायतनया मृडहामीष्टम शिवतम शिवो नः स्मनाव परमे वृक्षाय धन्यदाय कृतमसाना सर्वनागं दुर्दागै विकेलित्रविलोहितनमस्ते अस्तु भगवः ज्यास्ते शास्त्रगुं हेतस्मन्निवतं तदाः सहस्राणि सहस्रस्वाहस्तवेत यतासामी सानवः प्राचीनामघकृते असंख्याता सहस्राण्ये रुद्रादिभूम्यं ते खागो सहस्रयोजने वधन्वानि तर्मस्य अस्मिन् मात्राणन्तरिक्षे भवादि
ते खागुंसहस्रयोजने वदन्वानितरमसि नीलग्रीवास्तिकण्ठादिवगुंरुद्रापस्रथाः ते खागुंसहस्रयोजने वदन्वानितरमसि नीलग्रीवाः स्तिकण्ठाः सर्वाः अधः क्षमात्राः ते खागुंसहस्रयोजने वदन्वानितरमसि जय वृक्षे कुस्कुञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ते खागुंसहस्रयोजने वदन्वानितरमसि जय भूतानापतिपतयो विशिखासकवर्धिनः ते खागुंसहस्रयोजने वदन्वानितरमसि जय प्रथमशलविरदार्जुतः ते खागुंसहस्रयोजने वदन्वानितरमसि जय तीर्थानि प्रचलन्ति श्रीकास्तानि खङ्गिणः ते खागुंसहस्रयोजने वदन्वानितरमसि जन्नेखुव्युदयन्पात्रे खुप्तो जनान्न ते खागुंसहस्रयोजने वदन्वानितरमसि एतावन्तः भूयागुंसहस्रदिशो रुद्रावितस्थिरे ते खागुंसहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो जय दिविजयखं परेखमिखवः तेभ्यो दश प्राचर दश दक्षिण दश प्रतीचर दशोदीचर द्वाः तेभ्यो नमो अस्तु तेनो बन्तु तेनो वृणयन्तु ते जन्विमोजसनो द्वैष्ठितमे खञ्जम्भे दद्मः नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो जन्तरिक्षे जे खम्बात इखवः तेभ्यो दश प्राचर दश दक्षिणा दश प्रतीचर दशोदीचर दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमो अस्तु तेनो बन्तु तेनो मृडयन्तु ते जन्विमोजसनो द्वैष्ठितमे खञ्जम्भे दद्मः नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो जे पृथिव्यां जे खामन्नमिखवः तेभ्यो दश प्राचर दश दक्षिणा दश प्रतीचर दशोदीचर दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमोऽस्तु तेनो बन्तु तेनो मृडयन्तु ते जन्विमो जसनो दुष्टमे खञ्जम्बे दद्मः ओम स्वः ओम भुवः ओम भूहरिः ओम मा नमस्ते रुद्रमन्यभूतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुत्ते नमः जाते रुद्रशिवतनूरघोरा पापकासिनी तयानस्तन्वा सन्दमया गिरिसन्ताविचाकसीः जामिखुङ्गिरिसन्तस्ते विवर्खस्तवे शिवाङ्गिरितृताङ्कुर्माहि गुंसीः बृहञ्जगत्तस्वे नमो सात्वा गिरिसच्छावदामसि जथानः सर्वमी जगदक्ष्मन्स्मनासत्ता अद्य वोचदिवक्ता प्रमोदेभ्यो विकक्कायश्च सर्वान्तं भयं सर्वाश्च धातु धान्योधराचीः परासुभ असौजस्ताम्रो अरुणोत्तमग्रहोष्मङ्गलः जय चैनमुद्रावितो दिक्षुताः सहस्रशो वैखागुमेणैमे असौजो वसर्पतीनीलग्रीवो विलोहितनङ्गोपादिशन्नदिशन्नुदार्ज सदृष्टो मृतजातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्रक्षाय मेढुख्याथोजस्वसुत्वानोऽहं तेभ्यो करन् नमः प्रमुञ्च धन्वनस्तमवयो रात्न्योर्जम् जास्ते अस्तगवः पराता भगवोप विजन्धनो कवर्धिनो शल्यो बाणवावताने सन्निसदायकवावृष्म्यन्गदिः जातेः त्रिमेढुष्टमस्ते भवत्तनोः तयस्मन् विशतस्तमक्ष्मया परिविदापरिते धन्वनो हेतिरस्मन् प्रणकृतिसुता अथो जयखुदिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् अवतुत्य धनुष्टगुं सहस्राक्षसुते कुले विसर्जसल्यानामुखासिवोनः शुमना भवनमस्त आयुधायाना तथाय दृक्तमेवाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यन्तवदन्वने मानो महन्तवतवानो अर्भकं मानो क्षन्तवदानो क्षितं मानो पदीः प्रमोतमात्रं मानः प्रियस्तन्नो रुद्रदीरिखः मानस्तोकेतने मानायुखिमानो गोकुमानो स्थैखुरीरिखः मानो वीरानुद्रमानो वदेरियफन्तः सदवित्ताः हरिः ॐ एकते रुद्रभागः सस्संकयतञ्जुस्सैकते रुद्रभागः कुस्ते पशुः अवरुद्रमदीमजमदेवन्त्रमगं मजथानो वसस्करद्यथान श्रेयसस्करद्यथानो व्यवसाययात्ता नमस्ते रुद्रमन्यभूतो तैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवतनूरघोरा पापकासिनी तयानस्तन्वा सुन्तमया गिरिसन्ता विचाकसीः नतं विरापतिमाजनानादिक्माकमन्तरं बभूव निहारेण प्रावृता जल्पाच सुत्रथ उक्थसासस्वरन्ते विश्वकर्मा ह्यजनिष्ठदेव आदिगन्धर्वो अववद्वितीयः तृतीयः प्राजनितौ खलीनापाङ्गर्भं वेदत्पुरुत्राः मेजुष्टमशिवतमशिवो नः शुमना भव परमे वृक्षाय धनिदाय कृतं मुसानासविनाकं विवृतागै विकिरिद्रविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः जास्ते सहस्रगुङ्गेतस्मन्निवन्तु ताः सहस्राणि सहस्रशो बाहवस्तव हेतयतासानि सानो भगवः परासीनामुखक्षदय संख्याता सहस्राणि जेरुद्रा आदिभूम्यां पेखागुं सहस्रयोजने धन्वानि तन्मसि हरिः ॐ मा वयगुं सोमव्रते तव मनस्तनोः विव्रतः प्रदावन्तः सचेमयि एकते रुद्रभागः सहस्रसंविकया तञ्जुस्वाहीकते रुद्रभागः कृष्टेपसुः अवरुद्रमदीमजमदेवं त्र्यम्बकं मजथानो वसस्करिद्यथान श्रेयसस्करिद्यथानो व्यवसाययात्ता भेखजमसि भेखजं गवस्वाय पुरुखाय भेखजं अस्कुं मेघाय निक्षै त्र्यम्बकं दुदामये सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् और्बार्कमिवन्दनावृत्तोर्मुक्षीयमामृतात्ता त्र्यम्बकं दुदामये सुगन्धिं और्बार्कमिवन्दनादितो मुक्षीयमामृत एतत्ते रुद्रावसन्ते नमो मोदकरसीः अवतत्तधन्नो विनाकवासकृतवासाय सन्नशिवतीः प्रायुखण्डकमनेकस्मिंशत्राय हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवहुतो तैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः
जाते रुद्रशिवा तनुरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसेः जामि खुङ्गिरिसन्तास्ते विवर्ख्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि गुंसीः पुरुखं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिसात्सा वदामसि यथा नः सर्वमि जगदैक्ष्मगुं सुमना असत अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो विकक ऐश्च सर्वान् जम्बयन् सर्वाश्च जातु धान्यो दराचिः पराशुभ असौजस्ताम्रो अरुण उत वरुः सुमङ्गलः जे चैन गुरुद्रा अवितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वैखा गुहेड इमहे असौजो वसर्वति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नुदहार्यः सदृष्टो मृणयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुखे अतो जे अस्य सत्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वन समुभयोरात्म्योर्ज्याम् जास्तते हस्तैकवः भगवो भव विजन्दनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवा उत अनेसन्यस्यजायिकव आवुरस्य निखङ्गदि जाते हेतिर्मि दुष्टमास्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्तमयक्ष्मया परिभुज परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणतु विश्वतः अतो जयिकुदिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् अवतहनष्टगुं सहस्राक्षरन्दलिसुन्दगत्यानन्दं मुखा शिवो नः सुमना भव नमस्त आयुधाय नातताय दृणवे उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मानो महान्तमुतमानो अर्वकं मान उक्षन्तमुतमान उचितं मानो वदीः पितरं होतमातरं मानः प्रियास्तन्नो रुद्ररीरिकः मानस्तोके तनये मान आयुखिमानो गोकुमानो अश्वेखुरीरिकः मानो वीरन् रुद्रभामिनो बधीर्यभिमन्तः सदमित्वा हवामहे नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशांसपतये नमो नमो वृषेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सख्विञ्जराय तुहीमते पथीनां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीदिने पुष्टानां पतये नमो नमो बभुषाय व्याधिने नानां पतये नमो नमो भवस्य हेते जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तदायिने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्ते वनानां पतये नमो नमो रोहिताय सपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय खदीनां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिज्याय कक्षाणां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पतीनां पतये नमो नमः कृष्णाय तया धावते सत्त्वानां पतये नमो नमः सहमानाय निभ्यादिन आभ्यादिनीनां पतये नमो नमो निखङ्गणे ककुवायुस्तेनानां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमो वंशते परिवंशते स्थायूनां पतये नमो नमो निखङ्गण इकुदिमते तस्कराणां पतये नमो नमः श्रीकायिभ्यो जिगागुस्भ्यो गणतां पतये नमो नमो श्रीमद्भ्यो नक्तञ्चरभ्यो विप्रीन्तानां पतये नमः नमः उष्णीखणे गिरिचराय कुलुंसानां पतये नमो नमः इकुमभ्यो धन्वाय वसवो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिददाने वसवो नमो नमः आयश्रियो श्रीवसवो नमो नमो विसृजव्यसवो नमो नमः स्वपद्भ्यो जागृव्यसवो नमो नमः शयानेभ्य आसीने व्यसवो नमो नमः स्थितभ्यो धावद्व्यसवो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिव्यसवो नमो नमो स्वेभ्यो स्वपतिव्यसवो नमो नमः आभ्यादिनेभ्यो विदन्ति व्यसवो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रिगुंहति व्यसवो नमो नमो गणेभ्यः गणपतिव्यसवो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिव्यसवो नमो नमो गृसेभ्यो गृसपतिव्यसवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यसवो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिव्यसवो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यः
वसवो नमो नमः क्षत्रिभ्यः संदहित्री वसवो नमो नमो महद्भ्यो अर्भके वसवो नमः समस्तक्षत्रो नकारे वसवो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारे वसवो नमो नमः विकारेभ्यः पुंजिष्टे वसवो नमो नमः स्वनिभ्यो मृगै वसवो नमो नमः स्वभ्यः स्वपति वसवो नमो नमो भवाय च रुद्राय च नमः सर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च सिद्धिकण्ठाय च नमः कपर्दिने साय च नमः सहस्राक्षाय शततन्वने च नमो गिरिशयाय च श्रीविष्टाय च नमो मीजुष्टमाय च कुमते च नमो ह्रस्वाय आय च नमो बृहते च वर्गीयसे च नमो वृद्धाय च सवृते च नमो ग्र्याय च प्रथमाय च नमः आसवे च जीराय च नमः शीघ्राय च शिव्याय च नमः ऊर्म्याय च सन्न्याय च नमो नादेयाय च द्विप्याय च नमः ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्वाय च नमो जगन्याय च बुद्ध्याय च नमः शुभ्याय च प्रतिशुद्धाय च नमो ज्याम्याय च हेम्याय च नमः श्लोक्याय च वसन्याय च नमो उर्वज्याय च कल्याय च नमो वन्याय च कौक्षाय च नमः सर्वाय च प्रतिसर्वाय च नमः आसुखेणाय च सुरथाय च नमः सूराय च वेदिने च नमो बिल्बिने च कवचिने च नमो वर्मणे च वरुधिने च नमः श्रुताय च सेनाय च नमो दुन्दुव्याय च अन्याय च तृष्णवे च प्रमृषाय च नमो निखङ्गणे च कुदिमते च नमः स्तिष्णेघवे चायदिने च नमः स्वायुधाय सुदनमने च नमः सुरत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च नैप्याय च नमः कुल्याय सरस्याय च नमो नादेयाय च वैसन्ताय च नमः कुप्याय च वट्याय च नमो भिद्र्याय च तप्याय च नमो मेघ्याय च विविध्याय च नमो वर्ख्याय च वर्ख्याय च नमो वात्याय च रेख्म्याय च नमो वास्तवाय च वास्तुभाय च नमः सोमाय च दुर्गाय च नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः सांगवे च वसुपते च नमः ऊराय च भीमाय च नमो ग्रेवदाय च दूरेवदाय च नमो अन्त्रे च अनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः पार्जाय च वार्जाय च नमः प्रतरणाय च उत्तरणाय च नमः तीर्थाय च शूल्याय च नमः सभ्याय च भेन्याय च नमः सिगत्याय च प्रपद्याय च नमः विमूशिलाय छेणाय च नमः कपर्दिने च तुलसये च नमः इरण्याय च प्रपद्याय च नमो भज्याय नमो स्थल्प्याय च गेह्याय च नमो हृदयाय च नैवेख्याय च नमः काट्याय च गौरेष्ठाय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमः पागुंसभ्याय च रहस्याय च नमो लप्याय च लप्याय च नमः ऊर्व्याय सूर्व्याय च नमः पर्णाय च पर्णसदाय च नमः उद्गुरमाणाय च विघ्नते च नमः आहितते च प्रहितते च नमः एककृतो धनुकृत्यस्तवो नमो नमः किरिकेभ्यो देवानागुर्दयेभ्यो नमो विष्णुकेभ्यो नमो विष्णुकेभ्यो नमः आनिहर्तेभ्यः द्रापे अन्धस्पते दरिद्र नीललोहित आसां प्रजानां मेघां पशूनां मा भैर्मारो मोचनः किञ्चनाममत इमारुद्राय तपसे कपदिने चैद्वीराय प्रभरामये मतिः यथा समसद्विपदे चतुर्पदे विश्वं विष्णुग्रामे अस्मिन् नाथुराम जाते रुद्र शिवा तनुः शिवा विश्वावेखजि शिवा रुद्रस्य वेखजि तया नो मृडजीवसे परिणो रुद्रस्य हेते प्रणत परित्वय खसतुर्मतिरगायोः अवस्थिरा मगवद्गस्तनुतो मीरुस्तकाय तनयाय मृड मी दुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव परमे प्रच आयुध निधाय कृतिम्बसान आसर पिनाकमृदागहि विगिरित विलोहित नमस्तेऽस्तु भगवः ज्यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यवसुनिमन्तता सहस्राणि सहस्रशोभाहोस्तव एतय तासा मीसानो भगवः प्राचीना मुखाकृति असङ्ख्याता सहस्राणि जे रुदादिभूम्यां तेखागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि तिरडवान्तरिक्षे भवादि तेखागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि नीलग्रीवास्तिकण्ठादिव्यगुरुरा उपसृताः तेखागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि नीलग्रीवाः श्रीकण्ठाः सर्वादाक्षमासराः तेखागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि जे वृक्षे कुशपिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः तेखागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि जे भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः तेखागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि जे पथं पतिरक्षय ऐलवृदा आयुर्युधा तेखागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीगास्तानि खङ्गिणाः तेखागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि तिपात्रे खुविवतो जनान्ना तेखागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि ज एतावन्तः स भूयागुं ससदिशो रुद्रावितशिरे तेखागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि नमोऽस्तु द्वेभ्यो जे दिवि जे
जेखाम्बरे खमिखवः तेभ्यो 10 प्राचीर्दश दक्षिणा 10 प्रतीचिर्दशोदीचिर्दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमो अस्तु तेनो वन्तु तेनो मृडयन्तु ते ज्यन्तिमोजस्वनो द्वष्टितमेखं वेदनमः नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो जेन्तरिक्षे जेखाम्बातैखवः तेभ्यो 10 प्राचीर्दश दक्षिणा 10 प्रतीचिर्दशोदीचिर्दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमो अस्तु तेनो वन्तु तेनो मृडयन्तु ते जन्दिग्मोजस्वनो द्वेष्टितमेखं वेदनमः नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो जे पृथिव्यां जे खामन्नमिखवः तेभ्यो 10 प्राचीर्दश दक्षिणा 10 प्रतीचिर्दशोदीचिर्दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमो अस्तु तेनो वन्तु तेनो मृडयन्तु ते जन्दिग्मोजस्वनो द्वेष्टितमेखं वेदनमः ओम भुवः ओम भू हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यवहुतो तैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामि कुङ्गिरिसन्तस्ते विवर्घस्तवे शिवाङ्गिरित्रताङ्कुरुमाय गुंसीः पुरुषं जगत शिवेन वचसा त्वा गिरिसात्सा वदामसि यथा नः सर्वमि जगदस्मगुं सुमना असत अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमो दैभ्यो भिकक अहिंस सर्वाञ्जं भयं सर्वास्यान्यो धराचिः पराशुभ असौ यस्ताम्रो अरुणौ तव ब्रुः सुमङ्गलः जय चैन गुरुद्रा अभितो दिक्षु श्रुताः सहस्रसो वैखागुहेडहीमहे असौ जो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदार्जः सदृष्टो मृडयातिनः नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीनुखे अतो जय अससत्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्चदन्वनसमवयोरात्न्योर्जाम्मा जासते असैगवः पराता भगवो भव विचन्दनो कपदिनो विशल्यो बाणवा उत अने सन्न्यस्य जायिकव आवृशनिगङ्गरि जाते हे त्रिर्मीदृष्टमास्ते बभूवते धनु तयास्मान् विश्वतसमये स्मया परिभुजा परिते धन्वनो हे तिरस्मान् वृणतु विश्वतः अतो जयगुदिस्तवारे अस्मिन् निदेहितम् अवदतनष्टमु सहस्राक्षसते कुदे निसृज्य सल्यानां मुखा शिवो न सुमना भव नमस्त आयुधायाना तताय ऋणवे उभाभ्यामुतते नमो भाभ्यन्तव धन्वने मानो महान्तमुतमानो अर्वकं मान उशन्तमुतमान उषितं मानो बदीहि पितरं भूतमातरं मानः प्रियास्तन्नोर्दरीरिगा मानस्थो केतन एमान आयुमानो गोकुमानो अस्वे कुरीरिगा मानो वीरानुद्रवामिनो बदीरविगमन्तः सदमित्वा हवामहे हरि ओम एकते रुद्रभागः सहस्रसाम्बिकया तञ्जुकस्य स्वाहैकते रुद्रत्वपतितैर्साहुस्ते वसुः अवरुद्रमदेमयि हवदेवं त्र्यम्बकं जथानो वसस्करधानः श्रेयस्करधानो व्यवसाययात्त नमस्ते रुद्रमन्यवहुतो तैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तयानस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ता विचाकसीः न तं विदाथ ज इमा जजानान्यदुग्माकमन्तरं बभूव निहारेण प्रावृता जल्प्या च सुद्रीव उक्तसा ससरन्ति विश्वकर्मा यदनिष्टदेव आदिगन्धर्वो अवद्वितीयः तृतीयः पिता जनितौ खदीनामपाङ्गर्वं व्यददा पुरुद्रा मीदृष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृतिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरिद्रविलोहित नमस्ते अस्तु रुद्रवः जास्ते सहस्रगुहे हेतयोन्यमस्वन्निव पन्तुताः सहस्राणि सहस्रशो बाहोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीना मुखाकृति असङ्ख्याता सहस्राणि जे रुद्रा अधिभूम्यां देखागुं सहस्रयो जनेव धन्वानि तन्मसि सोमवर्ते तव मनसनुकृव्रत प्रजावन्तः ससेमहि एकते रुद्रभागः
ससाम्बिकया तञ्जुकस स्वाहैकते रुद्रवाग आकुस्ते पशु अवरुद्रमदीमयवदेवं त्र्यम्बकं यथा नो वसुकरदथानः श्रेयसुकरदथानो व्यवसाययात् भेषजमसि भेषजङ्गवे स्वाय पुरुखाय भेषजं सुखं मेघाय मेघे त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृतोर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृतोर्मुक्षीयमामुतः एततेन्द्रावसन्तेन परो मूजवतोतिः अवदत धन्वा पिनाकावसः कृतिभासा ऐगुं सन्नः शिवोतिः त्रायुखं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रायुखं देवे कुत्रायुखं तन्नो अस्तु त्रायुखं शिवो नामा स्वदितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामा हि गुंसिः निवर्धयाम्यायुखेन्नाध्याय प्रजननाय रायस्पोखाय सुव्रजास्वाय सुवीर्याय हर 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 महादेव शम्भो नित्यं वृषगामि त्रिशूलदिक् त्रिनेत्रो दक्षपदनो रुद्रशान्तिं ददातु मे स्वां रुद्रासु प्रसन्नः सुप्रीतो वरदो भव पार्वतीपतये हर 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 महादेव शम्भो मौनम ठीक छ गरे शिवजीला पूरा शक्ति विकुण्ठ नीलयो विभो श्री भगवान् वाच एतौ तौ पार्षदौ मह्यं जयो विजयेव च कदर्धिकृति मां यद्वो बहुक्रातामतिक्रमं यस्वेतयोर्धृतो दण्डो भवद्भिर्मामनुव्रतैः स एवानुमतोऽस्माभिर्मुनयो देवहेलनात् तद्वा प्रसादयाम्यद्य ब्रह्मदैवं परमहिमे तद्दित्यात्मकृतं मन्ये यत्स्वपुंभिरसत्कृता यन्नामानि च गृह्णाति लोको वृते कृताकुशी शोषादुवादस्तत्कीर्ति हन्ति त्वचमिवामयः यस्यामृतामलयसः सर्वणा भगाः सद्य पुनाति जगदा स्वपचाद् विकुण्ठ सोऽहं प्रवद्भ्य उपलब्धसुतीर्थकीर्ति सिन्ध्यां स्वबाहुमपि वः प्रतिकूलवृत्तिं यस्य वया चरणपद्मपवित्ररेणुं सद्य क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलं न श्रेयर्विरक्तमपि मां विजहति यस्य प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान् विहन्ति नाहं तथात्मि यजमानः बिबिरिताने स्योतादघृतं प्लुतमदन्हुतभङ्मुखेन यद्ब्राह्मणस्य मुखतः सरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्यविवाहितैर्निजकर्मपाकैः येषां विवर्म्यहमखण्डविकुण्ठयोगमाया विभूतिरमलाञ्च रमलाङ्घ्रिरजः किरीटैः विप्राशुको न विसहेत यदर्हणाम्ब सद्य पुनाति सहचन्द्र ललामलोकान् यो मे तनुर्द्विजवरान् दुहतीर्मदीया भूतान्यलब्धशरणानि च भेदबुद्ध्या द्रक्ष्यन्त्यघक्षतदृशो हाहि मन्यवस्तान् गृधारुषा मम कुशिन्त्यधि मण्डतेन्ने तु ये ब्राह्मणान् मयि धिया क्षिपतो रोचयन्तस्तुष्यधृतः स्मितसुधोत्थितपद्मवक्त्रा बाण्यानुरागकलयात्मजवद् गृह्णन्त सम्बोधयन्त्यहमिवाह मुपाहृतस्ते तन्मे स्वभर्तुरवसायमलक्ष्यमाणो युष्मद्व्यतिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्य भूयो ममान्तिकमितां तदनुग्रहो मे यत्कल्पतामचिरतो मृतयोर्विवास ब्रह्मवाच अथ तस्य सती देवी मृषिकुलं सरस्वतीं नास्वाद्य मनुदशानं देशामात्माप्यतृप्यत सतीं व्याधाय शृण्वन्तो लब्धिं गुरुवर्थ गौहरा विगाया गाधगम्भीरा न विदुस् तच्चिकीर्षितं ते योगमाययारब्ध पारमेष्ठ्य महोदयं प्रोचो प्राञ्जलयो विप्रा ब्रहिष्ठा क्षुभिते त्वचरिषयौचु न वयं भगवान् विद्यस्तव देव चिकीर्षितं कृतमेनुग्रहस्यति यदध्यक्षं प्रभाषसे ब्रह्मण्यस्य परं दैवं ब्राह्मण अखिलते प्रभो विप्राणां देवदेवानां भगवानात्मदैवतं त्वत्तः सनातनो धर्म रक्षते तनुविस्तव धर्म से परम गुह्यो निर्विकारो भवान् मत तरन्ति हंससा मृत्यु निवृत्ताः यदनुग्रहात् योगिना स भवान् किं स्वी तदनु गृहेत यत्वरै यं वै विभुक्ति विभूतिरूपयात्यनु
बेलमन्ने रक्षार्थिभिः स्वशरीणा धृतपादरेणु धन्यार्पिताङ्घ्रि तुलसी नवदामधूम्नो लोकं मधुव्रतपतेरिव कामयाना यस्तां विविक्तचरितैरनुवर्तमानां नात्यद्रियत परमभागवत प्रसङ्ग शतं द्विजानुपथ पुण्यरजः पुनीत श्रीवत्सलक्ष्म किमगा भगभाजनस्त्वं धर्मस्य ते भगवतस्त्रियुगः त्रिभिस्वै पद्विश्वराचरमिदं द्विजदेवतार्थं नूनं व्रतं तदभिघाति रजस्तमस्य सत्त्वेन नो वरदय तनुभा निरस्य न तं द्विजोत्तमकुलं यदिहात्मगोपं गोप्ता वृषस्वर स्वर्णेन सश्रीनुत्रेण देहेव नङ्क्षति शिवस्ततदेव तेव पन्था लोकग्रहीसदृशभस्य हि तत्प्रमाणं तत्तेनविष्टमिव सत्त्वनिधेर्विदित्सोक्षेमं जनाय निजशक्तिभिर्धृतारे नहिता व्रतात्रदिवतेरवतः विश्वभर्तुस्तेजः क्षतं त्ववनतस्य शते विनोद यं बाणयोरदमं मदीश भवान् विदत्ते वृत्तिं नु वा यदनु मनमहि निर्व्यलीकम् अस्मासु वा यौचितो ध्रेयतां सद्दण्डो यो नागशो वयमयं स्मयि किल विषण श्रीभगवान् वाच एतौ सुरेतरगतिं प्रतिपद्य सद्य संरम्भ संवृत समाद्यनुबद्धयोगै भूयः सकाशमुपयास्यत आसूयो व शापो मयैव निमित्तस्ततदैव विप्रा ब्रह्मवाच अथ ते मुनयो दृष्ट्वा नयनानन्दभाजनं वैकुण्ठं तदधिष्ठानं विकुण्ठं च स्वयं प्रभुं भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च प्रतिदं प्रमुदितः ससन्तो वैष्णवे श्रियं भगवान् ननुगावाह यातं मां वैष्णवस्तु सं ब्रह्मतेजो समर्थेऽपि हन्तुं नेच्छे मतं तु मे एतत् पुरैव निर्देश रमय कृतय यदा पुरापवारिता द्वारे विशन्ति मयि पारते मयि संरम्भ योगेन निस्थिरे ब्रह्महेलनं वृत्तिस्यतं निकाशं मे कालेन पीयसां पुनः द्वास्थावादिश भगवान् विमानश्रेणीभूषणं सर्वातिशयया लक्ष्मणजुष्टं स्वं दिशमा विशद तौतो गिरवाण ऋषभो दुस्तराद्धरि लोकतां हतश्रियो ब्रह्मशापादभूतं विगतस्मयो तदा विकुण्ठदिषणात्तयोर्निपतमानयो हाहाकार महानासीद विमानाग्रयो रेषु पुत्रका तावेव हदुना प्राप्त पार्षद प्रभरव हरे द्वितीर्जठर निर्विष्ट काश्यपं तेजोल्बणं तयोरसुरयोरद्यं तेजसा यमयोर्हिव आक्षेपं तेज ये तर्हि भगवास्तद विदित्सति विवश्य यः स्थितिलयो भवहेतुराद्यो योगेश्वरैरपि दुरत्यय योगमाय क्षेमं विधास्यति सनो भगवास्त्रधीश स्त्रस्तास्मदीयं विमृशेन क्रियानिहार्थ हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण चंद्र भगवान को मैत्रेय उवाच निशम्यात् मभुवा गीतं कारणं संयोजित ततः सर्वे निवर्तत त्रिदिवाय दिवौकश दैतिस्तु भर्तुरादेशादपत्य परिसंगिने पूर्णे वर्षशते साध्वी पुत्रौ प्रसूसवे यमो उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयो दिवि भुव्यन्तरिक्षे च लोकस्योरुभयावः सहाचलवो शैलोर्दिश सर्वा प्रज्वल शोल्काशासनयः पेतुकेतव सार्थिहेतव बहुया वायुसुस्पर्शम् भूत्कारान्निरयन्मुः उन्मूलयन्नगपतिन् बात्यान्निको रजुथेज उद्धसत्तडिदं बोधघटयन्नष्टभागणे व्योम्नि प्रविष्टतमसा न स्म व्यादृशते वदं सुग्रसभीमना व्याधिर्रुदर्मि क्षुभितोदर शोधपानस सरितचक्षुभुशुष्कपङ्कजा मुहुपरितयो भूमनसराहो शशुसूरयो निर्गातारथनिर्वाद विव्रव्यव्रजगिरे अन्तर्ग्रामेषु मोखतोपमन्त्योपनिमुल्बणं श्रीकालो लोकटङ्टङ्का प्रणिदूर शिवं शिवा संगीत प्रदुदन वदन्नमय्यं शिरोधरां व्यमुञ्जन विविधा वाचो ग्रामसीमास्ततस्तत खराशकर्कशैः क्षत खुरैर्नतु धरातलम्
खारकार रभसा माता पर्यधावनवरुधसा रुदन्तो रासवस्तत्र नीडा दूतपतन खगा घोषरण्ये च पशव सकृन्मूत्र मकृवत गावोत्र सन्न सृग्दोहास्तुयदापुयवर्षण वैरुदन देवलिङ्गानि द्रुमा पेतुर्निवालिनं ग्रहण पुण्यतमान्येन नमानन्ये भगण साविति पिता अतिचेरुर्भक्रन्द्यायुधस्स परस्परं दृष्टवान्यसमोहत पाता न तत्त्वविदं प्रजा ब्रह्मपुत्रा नृते भीतां मेनेरे विश्वसंप्लवं तापादिदैत्यो सहसा व्यज्यमानात्मपौरुषे बभृदाते सुस्मसारेण कायनाद्रिपति इव दिविस्पृशो हेमकिरीटकोटिभिः निरुद्धकाष्ठौ स्फुरदङ्गदाभुजौ गां कम्पयन्ति चरणैः पदे पदे कट्यसुकारच्याकमतितस्तु प्रजापतिर्नाम तयोरकार्षित् यः प्राक् स्वदेहाद्य मयोरजायत तं वै हिरण्यकशिपुं विदुभृजां यं यं हिरण्याक्ष मसूतसाकृत चक्रे हिरण्यकशिपुर्दोभ्यः ब्रह्मपरेण च वशे सबालाल्लोकास्त्रीन् कुतो मृत्युरुद्धत हिरण्याक्षनुजस्तस्य प्रियभृति कृतन्वहम् गदापाणिर्दिवयातो योत्सुरमृगयन् रणं तमेक्ष दुसह जपं रणकाञ्चननूपुरं वैजयन्तस्त्रजान् जुष्टं मंसन्यस्तमागतं मनोवीर्यवरत्सिक्तमसृण्यमकुतो भयं विहिता निलिम्यरे देवास्तार्क्ष्यस्त्रस्ता इवाहय सवेतिरहितान् दृष्टाय महसा स्वेन दैत्यराट सेन्द्रान्द्रेव गणान् शिवा न पश्यन् व्यन तद्भृशं ततो निवृतक्रीडस्यन् गम्भीरं भीमनिस्वनं बीजगाहे महासत्त्व वार्थिमत इवादुवा तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका यादो गणाः सन्निधियः साध्वसा अन्यमान अपि तस्य वर्चसा प्रसादिता दुस्तं द्रूरतरं प्रदुष्टुव सवर्षभोगानुदतौ महाबलं शरन्महोर्मीन् शिव सनेरितान्मुः मौर्व्याभिजगने गतया विभावरी मासे दिवास्तात् पुरीं प्रचेदश तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकं यादो गणानां वृषभं प्रचेतसं स्मयन् प्रलोब्धं प्रणिपत्य नीचवं जगातमे देयधिराजसंयुगं त्वं लोकपालोऽधिपतिर्बृहच्छवा वीर्यापहो दुर्मदं वीरमानिनं विजित्य लोकेऽखिलदैत्यदानवान् यद्राजसूयेन पुरा यजत प्रभो स एव मुक्तिमुत्सिक्तमदेन देविशा दृढं प्रलब्धो भगवान् पाम्पति रोषं समुत्थं समयन् स्वया धिया बेवोचदङ्गोपशमं गताभयं पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनात् यशं युगे त्वां विरणमार्गकोविदम् अराधयिष्यत्यसुरार्षवेहितं मनस्विनोऽयं गृणते भवादृशा तं वीरमाराधविरम्भिपद्मविस्मय सहिष्यसि वीरवीरशयसि सवीरवृत यस्त्वद्विधानामशतां प्रशान्तैरूपाणि तत्ते सदनुग्रहेच्छया हरये नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण चंद्र भगवान को तदेव माकरणे जले सभाषित महामनस्तद् विगणय्यं दुर्मद हरेर्विदित्वा गतिमङ्गनारदाद् रसातलं निर्विविशे त्वरान्वितः ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोन्नीयमाना बनीमग्रद्रंष्टया मुष्णन्तमक्षणा स्वरुचोरुणश्रियजहास चाहो वनगोचरो मृग आहैनमेह्यज महिं विमुञ्चनो रसौकशं विश्वसृजेयमर्पित न स्वस्ति यास्यस्य नया ममेक्षत सुराधमासादित सुकराकृते त्वं नः सपत्नैरभवाय किं वृतो यो माया हन्ते सुरान् परोक्षजित त्वां योगमाया बलमल्पमौरुषं संस्थाप्य मूढप्रविजये स्वेरेषु च त्वयि संस्थिते गदया शीर्णशीर्षण्यस्मत् भुजच्युततया ये च तुभ्यं बलिं हरन् त्रिशये च देवा स्वयं सर्वेण भविष्यन्त्यमूला न तुद्यमानो ऋतुरुक्तोमरैर्द्रंशाग्रां गामुपलक्ष्य भीतां तोदमृषन्नीर गादम्बुमध्यद्ग्राहत सकरेणर्युतिं
थेव तं निसरन्तं सलिलादनुग्रतो हिरण्यकेशो द्विरतं यथा जश करालतं श्रोषे सिनिनिस्वनो ब्रवीद गतौ ह्यां किं वयं त्वसतां विसर्गतिं शगामदुस्तात् सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्यां ददातु स्वसत्त्वम् अभिषितो विश्वश्रिता प्रसूनेरापुर्यमाणो विबुधै पश्यते वरे वरानुशक्तं तपनीयोपकल्पं महागतं काञ्चन चित्रतंसं मर्माण्यवीक्षणं प्रतुदन्तदुरुक्ते प्रचण्डमन्यो प्रहसंस्तभाषे श्रीभगवानुवाच सत्यं वयं भो वनगोचरा मृगा योऽस्माद्विधान् मृगयोगामसिंहान् न मृत्युपाशे प्रतिमुक्तस्य वीरा विवत्कथनं विकथनं तव गृणन्यभद्र एते वयं न्यासहरारशोकशं गतहियो गतया दाविदास्तेषां मेधापि कथं जिताहौ स्तेयं क्वं यामो बलिनोत्पाद्य वैरम् त्वं भद्रधानां किल यूथपान्धाधिपो घटस्व नोपास्वस्तया स्वनुः संस्थाप्य चास्मनं प्रमिजाश्रु शोकानां यस्वां प्रतिज्ञां नातिपिपरित्य सर्व्य मैत्रोवाच स्वोद्धीक्षिप्तो भगवता प्रलब्धरुषाभृशम् आजहारोल्बणं क्रोधं कीटिमानो हिराडिव सृजन्मर्षिते श्वासान् मन्यु प्रचलितेन्द्रिय आशाद्यतरसा दैत्यो गदयाभ्यहनद्धरिं भगवासुगदा वेगं विसृष्टं रिपुणोरसि अवञ्चयत्तिरश्चिनो योगारूढं युवान्तकं पुनर्गदा समादाय भ्रामयन्तमवीक्षण स अभ्यधावदरीकृतं संरब्धा दष्टतच्छतं ततः स गदया रातिं दक्षिणस्यं ब्रुवे प्रभु आजग्ने सतुतां सौम्यं गदया कवितो हनत् एवं गदाभ्यं गर्भेम्यो हरेक्ष हरिरेव च जिगीषया सुसंरब्धा वन्योन्यमभिजग्नतु तयोस्पृधोस्तिग्म गदाहताङ्गयो सदास्त्रपाघ्राण बिभृतमन्व्यो विचित्रमार्गा शरतो जिगीषय व्यवादिलायामिव सुस्मीणो मृद दैत्यस्य यज्ञावयवसीमाया गृहीतवाराहतनोर्महात्मन कौरभ्यमह्यां विशतोर्विमर्दनं दिदृक्षुरागानन्द्रेशिभिर्विमृतस्वराट् आसन्नशौण्डीरमपि तसाद्वशं कृतप्रतीकार महार्य विक्रमं विलक्ष्य दैत्यं भगवान् सहस्रणीर्जगाद नारायणमादिशूकरं ब्रह्मवाच एष ते देवदेवानाम् अङ्घ्रे मूलमुपेयुषाम् विप्राणां सौरभेयाणां भूतानामपि नागशाम् आगस्कृद्भयकृद्दुष्कृद् द्रस्मद्दबरोऽसुरा अन्वयसन्नप्रतिरथो लोकान्नटिति कण्टक मैनं मायाविरं दृप्त निरङ्कुशमसतम अक्रीडबालवद्देव यथा शिविसमथितं न यावदे स वर्धित स्वां बेलां प्राप्य दारुण स्वां देवं मायमास्थाय तावज्जह्यज्ञमच्युत एषा घोरतरा सन्ध्या लोकछम्बट्करी प्रभु उपसर्पति सर्वात्म स्वराणं जयमावह अधुनैष विजन्नाम योगो मोहृतिको ह्यगात् शिवाय नष्टं स्वेरिदामाशु नश्वरं दुस्तरं दृष्ट्वा त्वां विहितं मृत्युमयमासादितस्वयं विक्रमेण हृदय हत्वा लोकान् देहि शरमणे हरये नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्रीकृष्णचंद्र भगवान को मैत्रेय उवाच अवतारे विरिञ्चस्य निर्वेलिकामृतं वच रहस्य प्रेम सर्गेण तदपाङ्गेन सोग्रहीत ततः सपत्नं मुखतस्तरन्तमकुतो वयं जगानोत्पत्य गदया हनावसुरमक्षज साहता तेन गदया विहता भगवत्कराद् विगुणिता पतद्रेजे तद्भूतमिवाभवत् स तदा लब्धतीर्थोऽपि नववादे निरायुधं मानयन् स मृदे धर्म विश्वक्षेणं प्रकोपयन् गदायामपविद्यायं हाहाकारे विनिर्गते मानयामास तद्धर्म सुनाभं सास्मरद्विभु तं व्यग्रचक्रं दितिपुत्राधमेन स्वपार्षद मुख्येन विसज्जमानं चित्रावाचो तत् विदितं खेचराणां तत्रास्मासं स्वस्तिते मुं जिहीति शतं निशाम्यातर रथांगमग्रतो व्यवस्थितं पद्मपलाशलोचनं विलोक्य चामरसपरिप्लुतेन्द्रियो रुषा स्वदन्तच्छदमाद सत्स्वसन् करालत्रं चक्षुर्व्यां सञ्चक्ष्याणो दहन्निव अविलुप्य सुखदया हतोषित्या हनद्धरिं
पदासेवेन सभ्येन तां साधु भगवान् यज्ञशुकर लीलयामीषद सद्रो प्राहरत द्वातरं हसम् आहसायुधमादत्स्वं घटस्त्वं त्वं जिगीषय एतुक्तं स तदा भूयस्ताडेन व्यनतद्वृशं तां स आपतति वीक्षं भगवान् समवस्थित जग्राह लीलया व्रातं गरोत्तमानिव पन्नगिं स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानमहासुर नैषद्गदां दीयमानं हरिणां विगतप्रभ जग्राह दृशकं शूलं ज्वलनलोलुपं यज्ञाय धृतरूपाय विप्राय विचरण यथा तदोजसा दैत्यमहाभटार्पितं चक्राश सदन्तं ख उदीर्ण दीदितं चक्रेण चित्सेत निशातमेनेन हरिर्यथा तार्क्ष्यपतत्रमुज्जितं विघ्ने स्वशूले बहुधारिणे हरे प्रतेव विस्तीर्ण मुरो विभूषितं प्रवृतरोषकुट कठोरमुष्टिना नतन प्रहिष्यान्तरधीयतासुर तेनेत्थमाहत गवनादिशूकर नाकं पतमन क्वापि स्त्रजाहत इव द्विज द्वीप अथोरुधासृजन्माया योगमायेश्वरे हरो यां विलोक्य वृदास्तस्रां मेनिरेश्योपशम्मया प्रभुर्वाय वयोसण्डास्तमः पांसवमैरयन् देव्यो निवेदुर्ग्रावाणां क्षेपणे वहिता इव देवर्नष्टवर्गणा देवब्रह्म सविद्युत्स्तनयुत्नवि वर्षति विपुण्यकेशा श्रीग बीणमुद्रास्थिनि चासकृत गिरय प्रतिदृश्यन् नानायुध मुचोनगा दिग्वासु यातु दाना सुलेन्यो मुक्तमुर्दजा भवेरियक्षरक्षोभि पश्यत्व रथकुञ्जरै आततायिभिः ऋतुसृष्ट हिंसवाचो तिवैशसा प्रादुष्कृतानां मायानाम् आसुराणां विनाशयित सुदर्शनाश्रम भगवान् प्रायुङ्क्तं दयितं त्रिपाद तदादिते समभवत् सहसा हृतिपेपथो स्मरन्त्य भर्तुरादेशस्तनाचाश्रिक् प्रसुश्रवे विनष्टासु स्वमायासु भूयसा व्रज्य केशवं रुषो बगुहमानो मुं ददृश्य वस्थितं वहि तं मुष्टिर्विघ्नितं वज्रसारैरधोच्छजः करेण कर्णमूले हन् यथा त्वाश्रय महोत्मते स आहतो विश्वजितः ह्यवज्ञया परिभ्रमद्गात्र उदस्थलोचन विसृणबहुहङ्ग्री शिरोरुहो पतत यथा नगेन्द्रो लुलितो नवश्वत सितौ शयानं तमकुण्ठवर्चसं करालदृशं परितष्टदच्छदम् अजातयो वीक्ष सशंसुरागता अहो इमां को नु लभेत संस्थितं यं योगिनो योगसमाधिनारहो ध्यायन्ति लिङ्गादशतो मोक्ष्यवा तस्यैव दैत्यऋषभवदाहृतो मुखं प्रवश्यन्त्यनुमुत्सर्जः एततो पार्षदावश्य शापाद्यातावसद्गतिं पुनः कतिपयस्थानं प्रपश्येह जन्मनि देवाचो नमो नमस्ते खिलयज्ञतन्तवे स्थितौ गृहीतामलसत्त्वमूर्तये दृष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्तुतं स्वोत्पादभक्त्या वयमीश निवृत्ता मैत्रिवाच एवं हिरण्याक्षमशय विक्रम साधयित्वा हरिरादिशूकर जगामलोकं स्वमखण्डितोत्सवं समीडितपुष्करविष्टरादिभिः मया यथानुक्तमवादिते हरे कृतावतारस्य सुमित्रचेष्टितं यथा हिरण्याक्ष उदारविक्रमो महामृदये क्रीडनवन्निराकृतश्रुतवाच इति कौसारवाख्यातमाश्रित्य भगवत्कथां छत्तानन्दपरं लेवे महाभागवतो द्विज अन्ये सम्पूर्णश्लोकानामुद्दामयशसां शताम् उपसृते भवेन मोदश्रीवसाङ्गस्य किं पुनः योगजेन्द्रजसग्रस्तं ध्यायेन्द्र चरणाम्बुजं प्रोसन्तिनं करेडुना गृह्यतो मोचद्रुतं तं सुखाराध्य ब्रजोभिरनन्यशरणैर्नृविकृतज्ञ को न सेवेत दुराराध्यमसाधुभिः यो वै हिरण्याक्षपदं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणशूकरात्मना शृणोति गायत्यनुमोदतेजसा विमुच्यते ब्रह्मपदादपि द्विजा एतन्महापुण्यमलं स्ववित्रं धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषं प्राणेन्द्रियाणां युधि शौर्यवर्धनं नारायणेन्तंग गतिरंगश्रवणतां हरये नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण चंद्र भगवान को सौनकुवाच महिं प्रतिष्ठा पूर्वे साध्या
सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे समे कामान् खमकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु ॐ कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वदक्षचुरुत विशतो मुखो विशतो बाहुरुत विशतस्पात् सम्बाहुव्यन्तमति सम्पदत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रुमादि द्रुमजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मेस्तु सुखाय नित्यं कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामः। बोलिए स्थानंद भगवान को, सत्यनारायण भगवान को, उमामहेश्वर भगवान को, राधा सर्वेश्वर भगवान को, सीतारामचंद्र भगवान को, पवनसुत हनुमान को, गौ माता को, तुलसी माता को, गंगा महारानी को, धाम को, राज को, आनंद को, वैरी सत्य सनातन धर्म को, पार्वती पते हर 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 महादेव शम्भो। अब त्यसपछि भयो, अब त्यही दण्डवत गर्नुहोस्, त्यसलाई बाहिर लगेर राख्ने त्यही दण्डवत गर्नुहोस् त, नमस्कार गर्नुहोस् आफ्नो ठाउँबाट। ल औँठी गोलुस राख्नुहोस्, 10 मिनटदेखि 15 मिनटसम्म विश्राम गरेर मध्याह्न गरेर अनि हामी तुरुन्तै यहीँ आउँछौँ। माथि हवन कुण्डमा राखी